Ay, marami tayong makukuha ngayon guys. Ayan. Meron tayo. May tayo. Dino. Hala. Hala, Diyos ko. Ang dami guys. Ang dami natin makukuha ngayon. Hold on. Ayan, nahulog yung ating cellphone guys. So, ayan. Kukunin natin kung anong pwedeng ano dito, papagdiskitahan. Charot. Ayan ah. May Coca-Cola, may tonic, may itlog, ayun ang itlog, may basag na yung iba, pero pwede pa yan. Marami tayong itlog. Ang daming itlog guys oh. Jackpot tayo ngayon, tayo yung nauna. May kape pa tayo. May kape tayo guys. May patatas. Tawagan ko si Maymay. Tawagan natin si Maymay. Baka may ano pa tayo dito. Ay, hindi na natin kailangan yung ano, karne. Kasi ano na yan. Hindi na yan maganda. Ito pwede pa. Wala, ang daming ano, oh. Mga tawag dyan. Danoninos. Ang daming kamates. Ayan, kunin natin yan. Tatawag lang ako kay Maymay. Wala. Nabulok naman ang lahat ng ano guys, oranges. Platano, pwede pa yan. Ayan, pwede pa yan. Tatawag tayo kay Maymay. Baka mapuntahan tayo ni Mayang. Ang daming tapon naman guys. Sana may aside. Ayun, kung kumuha niya. Tingnan natin kung ano yung tapon dito. Ay, papaya. Tinapay. Ay, may kape. Guys, favorite natin to. Ayan. May kape tayong nakuha. Anong gatas na to? Kailan pa to? Ay. Hindi. October pa yan. Hindi na natin ito. Kasi October pa. Ito mga tinapay. Tapos papaya. Ang daming papaya guys. Oh. Tapos yung nasa ibaba ay tinapay. Okay. Ilagay mo nga yung mga plastic sa ano. Ito sa loob. Kasi punong-puno ko siya ng basura guys. Yan. Subukan natin dito sa kabila kung ano yung nandito. Let's see. Tayo yung nauna ngayon. Buti na lang wala pa naghalukay. Tayo pa lang. Ay, ang daming ano, mushroom. Nalata na. Ay, sorry. Ay, ayan, may sabon tayo guys. Yan lang yan. May sabon tayong nakita. Ay, nalata naman ito eh. Tatawag tayo kay Maymay. Tawagan natin si Mayang. Ay, kung ganito. Yan, patatas. Ang daming tapon ngayon guys. Oh, may chocolate ka. Naka-jackpot. Dahil ngayon ah. Naka-jackpot tayo ng ano guys. Mga pang tawag dito.
salchicha. Kaya lang, mabigat to. Gusto ko ng ito. Isang pirasong papaya. Kasi yung isang papaya ay yay. Lata na. Ayoko na. Ano to? Pati? Mostly pa to. Mostly pa to daw to guys. Pero ang daming kamatis. Gusto ko sibuyas. Daming patatas. Yung kaya kung ano yan. Kuha natin. Meron pa ang ano. Hello! Avenida Patiqueres. No. Hello! Ayun, montón de tomate. Wala din, natin lang. Wala. Ay, kawawa. Dito, hindi sila nagtapon ng kalaan. Dito wala daw. Sino ay naroon? Ay, yung chocolate, di pan. Ay, hamon. Nakahanap ako ng mantika. Yo, solamente bebe. Ito ko na kamatis. Ito, oh. Magandang gabo. Piliin mo. Yung isa, mas maganda. Ito, piliin mo to. Sacaron temprano hoy. Sí, Goyo están ya aquí. Esperando para que saquen la basura. Solo basura. Solo basura. Es tu puta madre que le parió. Uy, kalabasa. Ay, esto, mira. Sabaw. Esto te gusta. También. Sabaw. También, esto es dulce. Aray, Sí, es para desayunar. ito es tamal. Oh, ito kalabasa. Busca. Ito es queso. Avena, ¿tiene? Okay. ¿Quién tiene avena? Avena. Mira cómo está la calabaza. ¿Qué está para adentro? No sé si estás bueno. ¿Listo? No lo sé. Mira. Basura. Calabaza de... Mira, Allá. solo ves. Ahí hay otro. Ah, para mí ako. Esto para mí. Ya está. No, pero lo cogido yo son maíz, nada más. Pan. Ay, sí. Aquí puedes tener chapatas. Ahí hay otro. ¿Hay otro? Sí. Atrás, abajo, no sé qué es. Sí. Ay, no. Ah, no, basura. Yes. Ay, thank you. Chocolate. Yes. Vamos a encontrar el teléfono para Ayan na atrás. guys, yun yung nakita natin. Vamos a tumbar. Ay, siya, no sé si hay algo. Vodka, no hay vodka. Nakakuha ko ng kape. Platano. Itlog. Doon be, walang itlog doon be. Itlog lang, tapon din doon. Ay, itlog lang din. Gusto mo ng isang patatas? Oh, sa'yo isa. Akin yung isa. Ayun. Mais be, gusto mo? Mais na. Master corn, Mr. Corn. Ito, ayan may nakuha akong mga ganyan. Anong mga ito? Wala, basura yan, mga bulok na prutas. ¿No había otro de esto? Suluon na yako. Sí, qué pena más. ¿Tienes avena en tu casa? No. No. Avena, Avena. Carne. pero para cocer. Tanman. Para vasos míos. Necesito mil. Mañana. Mira. ¿Tienes? Sí, tengo una bolsa ahí, pero un poquito abierto. Patatas. Ah, vale. Mañana te lo traes, vale. Okay.
Naboy lo mira, mas plátano. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Gusto mo to, be? Pangalan na natin. Patata quiero. Ay, No hay. ¿Patatas quieres? Sí. Mira, pues te lo doy esto. Dame una. Solo tengo una. Lo di 10 uno. Pues para ti. ¿Y tú? No te preocupes, tengo todavía en casa. lang mga katon, pero mga bulok. Ito lang kinuha ko. Isang pirasong ano. Yan. Carne. Yung pinalilya de atún. Kuya, de tuna. Pero, Esto, abuelo. Sí. Chocolate de no sé qué. Daming No, tapon no. na ano dito. dame. ¿Lo quieres? No, tengo, quiero. Y tengo otro aquí. ¿Quieres dos también? Nueces. Toma, ¿Quién? kuya, ¿Toma? nueces. ¿Quieres esto? Toma. Los niños. Dale, pues tengo uno aquí. Uy, ito dyan, bulok na. Ayan na guys. Andito si Jess Vlog. Ayan, namumungkat-kat pa ng ano. Ng mga May nakuhang nueces dito. nabulok. Kasi bulok, pinailalim kasi nila. Tingnan mo dun, oh, dito. Dito may mga lemon pa dito. Maganda pa. Ay, oo, yan. Pwede pa yan. Akin na yan ng bulsa. Ito. Ano nila? Pipiliin ko tong ano. Ayan guys, pipiliin natin to. At saka, thank you for watching na. Chica, Bien, abuelo. eso nuevo, mira. Pipiliin natin tong mandarin. Tapos, uwi na tayo. Sayang pa to guys. Ayan, pwede pa to. Con el pelo, ¿eh? Sir, okay na to. Ay, huwag kang lumayas. Ayan, okay na. Itong kamatis, hindi ko alam kung ano saan yung bulok dito. Hanapin natin yung mga bulok. Joana, Yeah. mañana tráeme avena. Sí, mañana te traigo. Sí. Te trae mañana. Es que como nadie que Un transporte ha venido más. Tangit ako ng tinatapon ko nga kasi bulok. bulok. Oo. May makita ng maganda. Ito hinahanapan ko kung saan yung mas pwede pa. No, no, no. Pero may kamatis kang nakuha. Wala. Pangit ang mga kamatis. Pangit yan eh. Pangit. Oh, pangit bi. Oh, pilian mo na. Pangit. Hindi, okay na yung isa pang ko lang dito. Oo, yan na. El pan está abajo. Oh, ayan na guys, yung nakuha natin. Isang katutak pero mabigat. Ano lang naman yan dyan? Itlog. Tapos ano, dito, pimiento. Tapos yung kalabasa, ayan oh. Oh, ewan ko kung paano ko bibit-bitin yan. Ayan, thank you for watching. Bye-bye na muna. Bukas ulit. Uy, ano